Once again, God bless you, watching us all over the world, Europe, Africa, America. God bless you. Amen. Amen. Special greeting from Mauritius. Et une salutation spéciale pour l'île Maurice. The 5 godly requirements. Et là, un besoin qui nous besoin. Of course, there are many more. Bien sûr, il y en a plus que ça encore. I made it simple for us to understand. On peut dire une simple chose pour You comprendre. know, like in a marriage relationship between husband and wife, La vie d'un mariage, d'un monsieur et madame. there are things a husband need to do in the house. Is that Il y a okay? quelque chose que monsieur besoin faire dans la case. Help me this morning. Aide-moi là There ce are matin. things a wife must do. Il y a quelque chose que madame là besoin faire. Please understand again, between us and God is a covenant Et je relationship. comprends ça encore une fois. Entre nous avec Dieu, c'est une alliance. It's a relationship between God, and as God has his responsibility, C'est une relation entre nous avec mon Dieu. and we have our responsibility. On dit la responsabilité, nous avons la So responsabilité. 5 things 5 choses. God expects us, require of us. Si bon Dieu attend de nous. Number 1, everybody say prayer. Numéro 1, de la prière. Can you say prayer? Nous disons la prière. In Matthew chapter 9, verse 37 to 38, Matthieu 9, 37 à 38. then he said to his disciples, the harvest is indeed plentiful, but the laborers are few. So pray the Lord of the harvest to force out first laborers into the harvest. Yeah. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Do you see that? Et je trouve ça. Jesus himself could have do like this and we got laborers. Et là, Jésus ne dit pas qu'à nous faire comme ça, nous guérons. But what did he say? Pray. We have to pray. Qu'il dit, nous devons prier. Jesus is asking you and me to pray to have Bon laborers. Dieu devant Dieu avec moi pour prier pour nous Someone say travailler. pray. On dit, nous devons prier. Look at again Paul. Paul called for prayer. Nous avons un coup de Paul. Paul aussi appelle pour la In prière. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. 2 Thessaloniciens 3, 1 et 2. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. Can we have it just normal King James, please? Listen to this. He said, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly, be glorified just as it is with you. Au reste, frères, faut prier pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez nous, chez vous. Verse 2. Yeah. And that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for not all have faith. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, quand tous n'ont pas la foi. Okay. Paul was a prayer man himself. Paul Is that lui-même okay? était un homme de prière. Paul, Apostle Paul, the great Apostle Paul, he wrote 2/3 of the New Le Testament. grand apôtre Paul, il finit d'écrire 2 tiers du Nouveau Testament. Yet he asks people, please pray for me. Mais là, il peut dire à Dieu, priez pour moi. Amen. Can you say amen? You know, sometimes Amen. you think you have attacks from the devil. Parfois, je pense qu'il y a l'attaque du diable, Just think about it. What about us? mais je pense qui peut concerner The nous. Bible says, strike the shepherd and the sheep will scatter. La Bible mentionne ça, elle dit, si nous êtes le berger, If la you brebis, have one, I berger. have so many attacks. Si vous êtes dans une attaque, le berger n'a plus beaucoup d'attaques. That's why I need your prayer. Nous besoin de la The prière. pastors need your prayer. Un pasteur besoin de la The prière. church needs your prayer. L'église besoin de la prière. Every day, these are things God asks us to pray. Tout le jour, ça bon Dieu demande nous pour prier. Pray for Mauritius. Priez pour l'île Pray Maurice. for the Priez church. pour l'église. Pray for missions. Priez pour la mission. Pray everything about the kingdom. Priez pour le royaume de Dieu, toutes choses du royaume de Dieu. You know we call it the Lord's Prayer. Nous appelons la prière du Seigneur. How does it start? Et comment elle commencer? Our Father, Notre hallowed Père. be thy name. Qui est au ciel, Your kingdom come. qui est au royaume divin, Your will be done. qui est volonté de On faire. earth as it is in Dans heaven. la terre, comment il fait dans le What ciel. does that mean? Do you see that? Qu'est-ce que ça veut dire? Jesus Jésus lui-même asks us nous demande-nous to pray for the manifestation of the kingdom of God. prier pour la manifestation du royaume de Dieu sur la That terre. His will be done on the earth. Sa volonté de faire sur la terre. Did you see that? Est-ce que tu trouves So, we are called to pray. Nous finissons appelés pour It's prier. not an option. Ce n'est pas une option. Number 2, Numéro 2. everybody say fasting. Tu dis à jeûner.
Okay. Say again, fasting. Bien jeûner. I know this is a word many people like. We are called to fast. Vous venez t'appeler pour jeûner. When we fast, we humble ourselves. Quand nous jeûnons, nous humilions nous-mêmes. Every week, I have days I fast. Toutes les semaines, il y a un jour qui bishop jeûner. And of course, you know the Bible says this kind of demon go by fasting and prayer. Vous connaissez que la Bible dit à cette sorte de démon, il sort que pour le So jeûne et la prière. fasting and prayer is very important. Le jeûne et la prière, le jeûne est très important. Next week, we are starting a 21 days of fasting Dimanche prochain, il commence à 21 jours de jeûne. on et de vegetable, prière. like Daniel fasted. Vous faites un jeûne, pareil que Daniel, tu jeûnais. Can you say amen? Vous dites amen. Somebody say, I am happy. Un vous dites, content. Even you say it by faith, no problem. Même vous n'avez pas la foi, pas de problème. Amen? Amen. In Joel chapter 2, verse 1. Dans Joël 2, premier. Okay, let's read Joel chapter 2, verse 1 now. Joël 2, premier. What does the Bible say? Therefore also now say the Lord, turn you even to me with all your heart, with fasting and with weeping and with mourning. Joel 2:12. Joël 2, 12. Praise the Lord. You got it? Yeah, go. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. You see what God said? Vous Come voyez to qui me. vont dire, Come to viens the vers moi. Lord is saying, come to me Bon Dieu peut dire ça, viens vers moi. with all your heart, Avec tout le with cœur, fasting and weeping. avec ce jeûne et ma lamentation. So it's a calling. Donc c'est un appel. Number 3, Numéro 3, participating. participer. In Matthew chapter 6, verse 33-34. Matthieu 6, In Amplified Bible, please. amplifiez s'il vous plaît. He said, but seek, aim Matthew 6. at, strive after first of all his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right. Then all these things taken together will be given you beside. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Do you see that? trouve ça. God called us to participate. Bon Dieu appelle-nous pour participer. You know, there are many things the Word of God call us. Il y a beaucoup de choses qui la parole de Dieu appelle nous. For example, we are called the children of God. Somebody say Je amen. vais appeler l'enfant de Dieu. We are called ambassador for Christ. Somebody Je say vais amen. appeler ambassadeur du Christ. Is that okay? Amen. We are called, we are a royal priesthood. Donc nous avons And sacerdoce un royal. sacerdoce royal. We are his holy people. Nous, ce peuple There saint, are many names God called il y a us. beaucoup d'affaires qui bon Dieu appelle nous. And one of the names also God said, we are his soldiers. Un de mes noms aussi, bon Dieu, nous sommes un soldat. So we must understand the church, Christian, we are in the kingdom of God. Nous disons, comme ça, l'église qui est le royaume de Dieu. And we are fighting against the kingdom of the devil. Qui nous paye la of guerre contre le darkness. royaume du diable. Like du mortel. now we are going in a crusade. Là, nous parlons d'une croisade. This is a kingdom of God against the kingdom of Ça, c'est darkness. le royaume de Dieu qui parle For contre le people to royaume be de set noté. free, Et là, nous devons rendre les gens libres. people set free, Nous devons rendre people be les delivered. gens peuvent être So libérés. we are a soldier. Donc, nous sommes soldats, nous. Listen to me. There cannot be a war and soldiers staying at home. Nous ne pouvons pas la guerre, mais soldats dans sa case. So our presence is very Donc, important. nos présences, c'est important. Do you understand that? Est-ce que vous comprenez ça? We must participate. Nous devons participer. And number 4, Et numéro 4, somebody says sowing. on dit, nous devons s'aimer. Somebody says sowing. On dit, nous devons s'aimer. In Luke chapter 8, verse 1 and 3. 1, 2, 3. Luc 8, So we talk about prayer. Somebody say prayer. on dit, nous devons la prière. Somebody say On dit, fasting. nous devons jeûne. Somebody say participate. Nous devons participer. God needs you. You must understand God needs you. Amen? Bon Dieu, besoin de Dieu, du Amen. What you can do, I cannot do. C'est quelque chose de faire, nous ne pouvons pas faire. But together as a team, we can do much. Mais ensemble, comme une équipe, nous pouvons faire beaucoup. Someone shout On dit, amen. nous disons Amen. Look at this. Regarde ça. Okay, Luke 8, 1, 2, and 3. Soon afterward, Jesus went on through towns and villages, preaching and bringing the good news, the gospel of the kingdom of God, and the 12 apostles were with him. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. And also some women who had been cured of evil spirit and diseases,
Mary called Magdalene, from whom 7 demons had been expelled. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verse 3, and Johanna, the wife of Susa, Herod's household manager, and Susanna, many others who ministered to and provided for Jesus and his disciples out of their property and personal belongings. Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Please keep this in English. Nous regardons ça en anglais, s'il vous plaît. It is so simple. Donc, c'est très simple. You know, sometimes when we read the Bible, Parfois, nous, quand nous lisons la Bible, we read the Bible with a religious spirit on lit la Bible d'une façon religieuse seulement, or too spiritual. ou bien trop spirituelle. We think all the time Jesus, when he needed something, the fish brought it. No. Pensez Jésus quand il vient de faire, poisson amène ça pour lui. Only one time when he had to pay tax, C'est une seule fois que tu dois payer taxe. he sent Peter Il dit à Pierre, and said, okay, fish, take this first fish, allez prendre un premier poisson que tu open gagnes the là, mouth of the fish, ouvre sur la gueule, you will see a coin, là tu trouves une you pièce, pay your tax and my tu tax. payes tes taxes et mon taxe aussi. But there were other places like in John Il 4. y a une place au cul. Do you know what he did? He sent his disciples to buy food. They were hungry. La voix de disciple parce que tu manges parce qu'il a faim. Where did he get that money? Que tu finis à l'ange parce So que he used money. He needed money. mais tu pisais l'ange, tu n'as l'ange pour. That's why he had a treasurer. C'est pour ça qu'il est un trésorier. What was the name of his treasurer? Vous connaissez ce trésorier? Judah. Judas. In today's term, we will say he was a financial director. Là, dans le terme moderne, là, je dois dire un directeur financier. Is that okay? So Is they okay? were dealing with money. Donc, je tiens l'ange. And then that's why he said, go and buy. C'est pour ça qu'il allait l'acheter. When he needed food, Quand les petits allaient he manger, did not say, Father, please send it from heaven. Nowhere it papa, avant de happened. manger depuis le ciel. No, he sent disciples to buy. Il dit à ce disciple, l'acheter manger. How did he get money? Quand tu finis à l'ange, There were people who were saved in his ministry, c'est la man 10 personnes qui viennent sauver de ce ministère. and they were supporting him, those women. Et là, ça va, madame, tu peux supporter le Out ministère. of their property and personal belongings, they were supporting Jesus. Au compte, tu peux supporter le ministère de You Jésus. can see that it is so simple. Put this in French now. Okay, give us in French. En français. And this is beautiful also. Elle est très jolie aussi. Amen. C'est qu'ils l'assistaient de leur bien. Amen. Supporting the work of Jesus. Tu peux supporter le ministère de Jésus. And we see even in the life of Apostle Paul. Même dans la vie de l'apôtre Paul. Look what Paul said in 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthiens 1:8. He said, God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 2 Corinthiens 9:8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Simple. Très simple. Give us in English, please. En anglais, s'il vous He plaît. said, God will bless us. On dit bénis-nous. All will take care of all our needs. Il a une prend en soin de Amplified. But not only that, Et pas seulement ça. God set His purpose for our life. On dit des routes sur pour la So vie. all our needs met. Qui tout le monde besoin. And Il then we have abundance also a aussi en abondance. to do every work, good work, Bon travail. and charitable donation. Il va faire une bonne œuvre aussi, une charitable. It is written there, Il finit d'écrire là. white on blue. Et là, blanc bleu. Yeah. Otherwise we can say white on black, Bon, enfin, le cas, on dit. or black on white. Blanc sur blanc. This case it's white on blue. Et là, dans sa cas-là, il dit blanc bleu. So it is simple. Donc, il simple. So it's not difficult to understand how God works. C'est pas difficile pour comprendre comment Dieu travaille. Can you say amen? Regarde, amen. Number 4 Numéro 4. and 5 finally. Numéro 5, finalement. 1 Timothy chapter 2 verse 3-4. 1 Timothée 2. 1 Timothy 2:3. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Okay? Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Tu veux que tous les hommes en soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. So let's go back verse 3 please. Verset 3, encore une fois. You say, this is good.
C'est ça dit bon. It is acceptable. God is pleased with that. Donc, mon Dieu prend plaisir là-dedans. What is God pleased with? C'est quoi, mon Dieu? Verse 4. Verset 4. That all men, verse 4, these are all men to be saved and come to know God. Tout le monde, tous les hommes capables d'accepter mon Dieu et venir vers Dieu. Do you understand? Je comprends ça. Somebody say, I understand. Do your hands like this. Comme ça. Say prayer. De la prière. Somebody say prayer. De la prière. Somebody say, I understand. Je comprends. I must pray, prier, fast, jeûner, participate, sow, s'aimer, and invite and reach out to other people. Il a invité, it is so simple. Just think, you know all those testimony you just saw on Thursday. Just think about it if people did not invite them. I know many cases in this church. If someone did not invite them in church today, they would have already been dead, died by this time. Mr. Niraj is one of them. Lift up your hands and get to who you are. He came from ICU, saved. God delivered, and today he is here, the Lord. There are many testimonies like this. That's why it is our responsibility to testify, to share what about God, to invite them, bring them, encourage them, so that they can be saved. I was sharing this testimony. You know I was not a Christian. Someone invited me. And here I am today. I am still preaching the word of God. Let us please close our eyes and pray right now.